हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाली हूं वो है मोहम्मद सबके लिए सीरीज़। और ये इसके पार्ट में जल्दी इसलिए ला रही हूं क्योंकि इसके पार्ट कितने हैं मुझे नहीं मालूम। और मैं चाहती हूं कि ये सीरीज़ जल्दी से पूरी हो और हमें पूरी बात का पता चले, मतलब हुजूर पाक की पूरी लाइफ के बारे में। मतलब मैं 7 पार्ट बना चुकी हूँ और ये 8वां पार्ट आज हम देखेंगे। और आप इनके चैनल पर भी जाकर इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इनके चैनल और इनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही नॉलेजफुल है। क्योंकि आजकल के बच्चे हैं जो उन्हें भी नहीं मालूम, उन्हें भी दिखाएँ। और बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देखते हुए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हो उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 8वां हिस्सा यानी पार्ट 8 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 7वें हिस्से में क्या सुना। हमने 7वें हिस्से में सुना कि हजरत आमिना के इंतकाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाला, उनका ख्याल रखा। दादा अपने पोते से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन अल्लाह ने दादा को भी अपने पास बुला लिया। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। उसके बाद कई ऐसे वाकयात हुए कि यहूदियों के राहिबों, आलिमों, काहिनों, नुजूमियों ने आपको देखकर ही पहचान लिया कि यह आखिरी नबी है। दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के परवरिश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही अबू तालिब के घर में बरकतें, रहमतें नाजिल होना शुरू हो गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। चचा अबू तालिब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास रहते हुए आपको 4 साल बीत गए थे। अब आपकी उम्र 12 साल हो गई थी। आप एक खूबसूरत नौजवान मालूम होते थे। इस थोड़ी सी उम्र में ही आपकी हर बात ऐसी थी जिसे सब देखकर ताज्जुब करते थे और आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते थे। आपकी चाल ढाल और आपके तरीके ही ऐसे थे जैसे बड़ी उम्र वालों के होते हैं, तजुर्बेकार लोगों के होते हैं। जब कहीं बच्चे खेलते तो आप भी वहां मौजूद होते, मगर आप साथ नहीं खेलते थे बल्कि दूर से देखते रहते थे। इस उम्र से ही आपकी आदत थी कि आप ज्यादातर खामोश रहते थे, तन्हाई में ज्यादा बैठते थे, न कभी किसी से लड़ते थे, न कभी किसी को बुरा कहते थे। चचा अबू तालिब जब आपकी सब बातें और आपकी आदतें देखते तो उनको बड़ा ताज्जुब होता। यही वजह थी कि चचा अबू तालिब के दिल में आपकी मोहब्बत के साथ साथ आपकी इज्जत भी पैदा हो गई थी। अब चचा अबू तालिब जब भी आपसे बात करते तो इस तरह बात नहीं करते जैसे आम बच्चों से बात की जाती है, बल्कि उस तरह बात करते जैसे बड़े और तजुर्बेकार आदमी से बात की जाती है। उसी जमाने में एक दफा चचा अबू तालिब को शाम का सफर पेश आया। वो तिजारत के लिए एक काफिला ले जा रहे थे। जब काफिले के जाने का और चलने का वक्त आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ चलने का आपने इरादा जाहिर किया। चचा अबू तालिब इनकार नहीं कर सके और तैयार हो गए और आपको भी साथ ले लिया। ये मुबारक काफिला जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे, मक्का से रवाना हो गया। रास्ते में ये काफिला कई जगह ठहरता, आगे बढ़ता, यहां तक कि एक दिन ये काफिला शाम की सरहद में दाखिल हो गया। शाम की सरहद पर एक छोटा सा शहर था जिसका नाम बुसरा था। कुरैश के काफिले अक्सर वहां ठहरा करते थे। इस काफिले ने भी वहां पर पड़ाव डाल दिया। जिस जगह इस काफिले ने पड़ाव डाला था बिल्कुल उसके सामने
ईसाइयों का एक बहुत बड़ा गिरजाघर यानी इबादत गाह थी। उस इबादत गाह में ईसाइयों के एक बहुत बड़े मजहबी पेशवा, रहनुमा, आलिम रहा करते थे जिनका नाम बुहैरा था। कुरैश के काफले अक्सर उसी गिरजाघर के सामने पड़ाव डाला करते थे, ठहरा करते थे, लेकिन कभी बुहैरा राहिब ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, न कभी उनको पूछा। लेकिन इस दफा हुआ ये कि जब काफले वाले सुस्ता रहे थे, आराम कर रहे थे, अचानक गिरजाघर से एक कासिद आता हुआ दिखाई दिया। उस कासिद ने करीब आकर कहा कि मुझे आपकी तरफ बुहैरा राहिब ने भेजा है और ये पैगाम दिया है कि आज पूरे काफले वालों को हमारी तरफ से खाने की दावत है, मगर शर्त यह है कि पूरे काफले वाले सबको दावत है और सबके सब दावत में आए, कोई बचने न पाए। काफले वालों को और कुरैशियों को बुहैरा राहिब की इस दावत पर बड़ी हैरानी हुई, इसलिए कि वो हमेशा इस जगह ठहरते थे, पड़ाव डालते थे, मगर कभी दावत तो क्या, हालचाल भी नहीं पूछा गया, और आज सीधे खाने की दावत। आज ऐसी क्या खास बात हो गई? बहरहाल काफले वाले यही सोचते हुए और सोचते ही रह गए कि खाने की दावत का वक्त हो गया। सारे काफले वाले बुहैरा राहिब के पास उस इबादत गाह में पहुंच गए, मगर इन काफले वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ाव की जगह पर ही छोड़ दिया, ये सोच करके आप बच्चे हैं, आपको साथ ले जाना कोई जरूरी नहीं है। जब ये लोग बुहैरा राहिब के पास उस इबादत गाह में, उस गिरजाघर में पहुंचे, तो एक कुरैशी ने बुहैरा राहिब से पूछा कि आज हमने एक नई बात देखी है, हम तो यहां अक्सर आते रहते हैं, गुजरते रहते हैं, पड़ाव डालते रहते हैं, लेकिन कभी आपने दावत नहीं की, तो फिर आज कैसे और क्यों? बुहैरा राहिब ने बात को टालने के लिए कहा कि ये सब बातें तो ठीक है, मगर आप लोग हमारे मुल्क में आए हैं, हमारे पड़ोस में ठहरे हैं, तो हमारा मेहमान नवाजी का हक बनता है, इसलिए आपको दावत की है और कोई बात नहीं है। लेकिन असली बात ये थी, दरअसल बुहैरा राहिब ने अपनी आसमानी किताबों में, अपनी मजहबी किताबों में पढ़ा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हुजूर के आने की बहुत सारी निशानियां उनके दिमागों में थी, उन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ था। इसलिए बुहैरा राहिब जानते थे कि इस दुनिया में इस वक्त आखिरी उम्मत के आखिरी नबी आने वाले हैं। हुआ यह था कि इस दफा जब कुरैश का काफला यहां आकर ठहरा, तो बुहैरा राहिब ने देखा था कि एक बादल का टुकड़ा इस काफले के ऊपर साया किए हुए साथ साथ चल रहा है। जहां काफला रुक जाता, बादल भी रुक जाता, और जब चलने लगते तो बादल भी चलने लगता। फिर बुहैरा राहिब ने यह भी देखा था कि एक नौजवान जब काफले से अलग हुआ तो बादल भी अलग हो गया और उस नौजवान पर साया करने लगा। जब वो नौजवान दरख्त के नीचे जाकर बैठा तो वो बादल दरख्त के ऊपर भी आकर साया करने लग गया। चूंकि बुहैरा राहिब ने किताबों में पढ़ा था कि जब आखिरी नबी इस जमीन पर आएंगे तो बादल उन पर साया किए हुए होगा, इसलिए बुहैरा राहिब ने अपने इत्मीनान के लिए पूरे काफले को दावत की थी ताकि वो आखिरी रसूल को करीब से देखे और पहचाने। चुनांचे जब काफला उनके गिरजाघर में आया तो बुहैरा राहिब ने काफले के हर आदमी पर गहरी निगाह डाली और गौर से देखा और घूर घूर के देखने लगा, मगर किसी काफले वालों में वो निशानियां नजर नहीं आई, क्योंकि उन्हें तो फौरन राहिब को थोड़ा शक हुआ। तो उसने पूछा काफले वालों से कि आप लोगों के काफले के सब लोग आए हैं या कोई रह गया है? काफले वालों ने बताया कि हम तो सभी आ गए हैं, सिर्फ एक बच्चा हमने छोड़कर आए हैं, वो छोटा है, कम उम्र है, इसलिए हमने उसको साथ लाना जरूरी नहीं समझा। मगर बुहैरा राहिब ने कहा, आपको मालूम है मेरे कासिद ने क्या कहा था? हमारी एक शर्त थी कि कोई छोटा हो या बड़ा, दावत में कोई गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। काफले वालों ने कहा कि हाँ ठीक है। चुनांचे हुजूर के ताया जिनका नाम हारिस था, उन्होंने जाकर पड़ाव की जगह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आए। लेकिन बुहैरा राहिब ने देखा कि जब हुजूर आ रहे थे तो बादल साया किए हुए आपके साथ साथ चल रहा था।
اس کے بعد بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو گھور گھور کے دیکھتا رہا۔ بحیرہ راہب کو آپ کے اندر وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی تھی جو انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر جانے لگے تو بحیرہ راہب جلدی سے حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو لات و عزا کی قسم، یہ ان کے خداؤں کے نام تھے، ان کی قسم دی، آپ میری باتوں کا جواب دے دیجئے۔ جب بحیرہ راہب نے لات و عزا کی قسم دی جو مشرکین کے خدا تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لات و عزا کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ خدا کی قسم مجھے ان سے زیادہ کوئی ناپسند نہیں ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ چلیے آپ کو خدا کی قسم، لیکن آپ میری باتوں کا جواب دے دیجئے۔ جب آپ کو خدا کی قسم دی گئی تو آپ نے بحیرہ راہب کو اجازت دی۔ اب بحیرہ راہب نے حضور سے ساری باتیں پوچھنی شروع کی جو آپ کے ذات کے متعلق تھی۔ بحیرہ راہب نے آپ کے عادات، آپ کے مزاج، آپ کی روٹین لائف، آپ کے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے سے متعلق سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ راہب کی ساری باتوں کا جواب دیتے رہے۔ بحیرہ راہب آپ کی ساری جوابات کو سنتا، آپ کے آنسر کو سنتا اور آپ کے جواب کو اور کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو میچ کرتا تھا اور دل میں اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بحیرہ راہب نے جب آپ کی مہر نبوت دیکھی جو آپ کے کندھوں کے بیچ میں تھی تو بحیرہ راہب نے نبوت کی زیارت کرتے ہی مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد بحیرہ راہب ابو طالب کے پاس آئے اور پوچھا ابو طالب سے کہ یہ بچہ آپ کا کون لگتا ہے، کون ہے یہ؟ تو ابو طالب نے جلدی سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو بحیرہ راہب کہنے لگا ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ ان کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو تو بہت حیرت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب نے پوچھا کہ ان کے باپ کا انتقال کب ہوا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ان کا اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جب یہ پیٹ میں تھے۔ تو بحیرہ راہب نے پوچھا کہ ان کی ماں کا انتقال کب ہوا تھا؟ ابو طالب نے کہا کہ ان کا انتقال بھی اسی وقت ہو گیا تھا جب ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ تب بحیرہ راہب نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہو، آپ کا ایک ایک جملہ ایک ایک بات صحیح ہے، 16 آنے سچ ہے۔ بس اب جلدی سے جاؤ، اپنے بھتیجے کو جلدی سے واپس اپنے وطن پہنچا دو اور اس کو ہمیشہ یہودیوں سے بچائے رکھنا، ورنہ خدا کی قسم اگر ان پر یہودیوں کی نظر پڑ گئی اور میری طرح انہوں نے بھی اس کو پہچان لیا تو اس کے جان کے دشمن بن جائیں گے۔ اس لیے کہ تمہارا بھتیجا کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ نہایت عظیم اور اونچے مرتبے والا ہے۔ اور یاد رکھو میں نے یہ بات بتا کر اور یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر لیا ہے۔ اب جلدی سے انہیں لے کر واپس اپنے وطن چلے جاؤ اگر تم اس کی خیریت چاہتے ہو تو۔ بحیرہ راہب کی ساری باتیں سن کر چچا ابو طالب کو بھی لگا کہ بات تو صحیح ہے، بات میں دم ہے، کیونکہ چچا ابو طالب خود بھی دیکھتے تھے کہ ان کا بھتیجا کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ وہ بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے۔ اس لیے وہ سمجھ گئے کہ بحیرہ راہب بالکل صحیح اور ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس لیے چچا ابو طالب تجارت کے سفر کے لیے آگے شام نہیں گئے بلکہ اسی سرحدی گاؤں بسرا سے واپس مکہ لوٹ گئے۔ مکہ لوٹنے کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے اس لیے ہم یہیں پر رکتے ہیں۔ مکہ واپس لوٹنے کے بعد پھر کیا ہوا، وہاں پر کیا عجیب عجیب واقعات ہوئے، وہ ہم انشاءاللہ 9ویں حصے میں یعنی 9ویں پارٹ میں سنتے ہیں۔ تب تک آپ اپنے وعدے پہ قائم رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماننا پڑے گا بہت مصیبت جھیلی ہے انہوں نے
اور جس طریقے سے وہ واقعہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ کرسچن تھے جو، تو وہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آگے نہیں جانا اور آگے وہ انہیں مار ڈالیں گے، آپ انہیں نا واپس گھر پر لے جاؤ، ان کے چاچا سے کہتے ہیں۔ وہ بہت صحیح تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ ہی تھا۔ اور یہ مطلب یہ بات مجھے ان کی بہت اچھی لگی جو انہوں نے بتائی کہ وہ مطلب حضور پاک مطلب 12 سال سے ہی خاموش رہتے تھے، اور جیسے کہتے ہیں نا بڑا سمجھدار آدمی، تو سمجھدار تو واقعی میں ہی تھے وہ، اور کیونکہ انہیں بہت کچھ کرنا تھا، تو جب بھی چپ چپ رہتے تھے اور سوچتے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی نہیں تھے، مطلب کہتے ہیں نا بچپن بھی نہیں جیا انہوں نے اچھی طریقے سے، کیونکہ بچپن میں ہی اتنے تو کچھ دیکھے انہوں نے۔ تو دوستو مجھے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی، اور میں نوا پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی، آپ انتظار کیجیے گا۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ، بائے بائے۔